Dear brothers and sisters, we are going to commence our worship gathering. We hope that you are all ready and also ready for the breaking of bread with the bread and wine ready at home. Priya sahodara sahodariani api apage namaskara mehe ආරම්භ කරන්නට යන්නේ. අප විශ්වාස කරනවා ඔබ ගෙදරදී රොටි කැඩීමට සූදානම්ව රොටි සහ මිදුෂ සූදානම් කරගෙන රස්ව ඉන්නවයි කියලා. பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, நாங்கள் எங்களுடைய ஆராதனையை ஆரம்பிக்க போகின்றோம். நாங்கள் விசுவாசிக்கின்றோம் உங்களுடைய வீடுகளில் நீங்கள் ஒன்று கூடி அப்பம் பிக்குவதற்காக அப்பத்தையும் திராட்சரசத்தையும் நீங்கள் ஆயத்தமாய் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று. Let us come into his presence praising his holy name. උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට අපි ළඟා වෙමු. උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ නාමයට ප්‍රශංසා කරමින්. நாங்கள் அவருடைய பிரசன்ன தண்டையில் வருவோம், அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்தரித்து. To God be the glory, great things he hath done. As we sing that beautiful hymn, you will come across words like, "O perfect redemption, the purchase of blood." Yes, that is the great work that he has done. අප මේ ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන ගීතය ගායනා කරන අතරේ උන්වහන්සේ කළ අනර්ග මිදීමේ ක්‍රියාව ගැන අපි මතක් කරනවා ඇති, කතා කරනවා ඇති. நாங்கள் இந்த பாடலை பாடும் நேரத்தில் அங்கே நினைவு கூறுகிறோம் அவர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற விலையேற பெற்ற ரட்சிப்பை குறித்து, மீட்பை குறித்து. අපි ගීතය ආරම්භ කරමු. Let us pray. අපි යාඥා කරමු.
ස්වර්ගීක සර්ව බලධාරී වූ මහෝත්තම දෙවි පියාණනි, නමස්කාරය ප්‍රශංසාව පෙරදරි කොටගෙන අප ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ අභිමුඛයට ළඟා වන්නෙමු. එසේ ළඟා වන්නේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උත්තරීතර නාමයෙන්. ඒ උතුම් නාමය පාපය පහ කෙරුවා වූ, පාපේ බලය නැති කළා වූ නාමය. දෙවි ස්වාමීනි, අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබ වහන්සේ සහ අප අතර තිබුණා වූ ඒ වෙන්කිරීමේ කඩතුරාව පහ කර ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛයට ලං වීමට අතිශුද්ධ වූ දෙවියන් වහන්සේ අපට මාර්ගයක් ඇරදුන් නිසා, මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ ඒ ගැලවීමේ මිදීමේ මාර්ගය කරන කොටගෙන අපි ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛයට ළඟා වී සිටින්නෙමු. ඔබ වහන්සේට ස්තුති වේවා. ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන පිණිස අපගේ හෘදය සාක්ෂිය යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරයෙන් පවිත්‍ර කරනු ලබන නිසා. දෙවි ස්වාමීනි, ඉතින් මෙවැනි අනර්ග තත්වයක් ඇතුව අපි ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛයට පැමිණ සිටින්නෙමු. අපගේ ආශාව නම් ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කිරීමයි. නමස්කාරය පියාණන් වහන්සේ විසින් සොයන, උන්වහන්සේ කැමති වූ දෙයක් නිසා ස්තුති වේවා. එය දෙන්නට දැන් අපිට පිහිට වුණ මැනව. ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ මළවුන්ගෙන් නැවත නැගිට අප මැද්දේ වැඩ සිටින සේක. ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ අප තුල සිටිමින් අපට මඟ පෙන්වන සේක. මේ නිසා අප ඊ타ත්ම අනර්ග වූ වරප්‍රසාදලත් මනුෂ්‍යෝ වී සිටිමු. ඔබ වහන්සේගේ ඇස් ඉදිරිපිට අනර්ගයි. ඉතින් ස්වාමීනි, අද අපගේ නිවෙස් වලට බොහෝ දුරට සීමා වෙලා හිටියත් අපගේ ආත්මයෙන් එකතු වෙලා ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කරන්න අපිට හැකියාව ලබා දුන මැනව. රොටි කැඩීම තුලින් ඔබ වහන්සේ සිහි කරන්න පුළුවන්කම දුන මැනව. අපගේ ස්තුතිය පිළිගත මැනව. සියල්ල ගැන ඔබ වහන්සේට සියල්ල බාර කරනවා. ගැලවුම්කාර ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමෙන්. Amen. Gracious, loving Heavenly Father, our great and mighty God, we come into thine holy presence this morning in the most precious name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. Lord, we want to thank and praise thee for the great things thou hast done. Yes, Lord, we thank thee for that great and wonderful work of salvation, redemption that thou hast accomplished in our lives through thy Son, the Lord Jesus Christ. Lord, we thank thee that the Lord Jesus came into this world to seek and to save that which was lost. And Lord, this morning, as thine people gathered in our own homes, Lord, as little groups of people, Lord, we thank thee that we can be assured of thy presence. For the Lord Jesus said, where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst of them. So Lord, this morning we have united our hearts and our spirits, and as we worship thee, Lord, we pray that thou would help us, that we may offer true, meaningful worship. Lord, that our worship may come from the bottom of our hearts. Lord, that through what we have experienced of the Lord Jesus in our lives, the work of salvation and redemption,
and the goodness of God in our lives, that we may worship our loving Father this morning. Lord, we thank Thee, Lord, that in spite of the circumstances around us, yet, Lord, we are able to unite in spirit and join in this online worship service. So, Lord, we pray for Thy blessing and we pray for Thy presence and for Thy working. In the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Dear brothers and sisters, let us sing once again, this time about the blessed assurance that we have. Yes, this is our story. This is our testimony. එසේනම් ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරනි අපි යාලිත් ගායනා කරමු. අපට තිබෙන මේ යේසුස් මගේ යයි කියලා කියන ඒ සහතිකය ගැන ගායනා කරමින් උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේහි ප්‍රීතිමත් වෙමු. ஆம் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, இயேசுவானவர் என்னுடையவர் என்ற நிச்சயத்துடன் நாங்கள் இந்த பாடலை பாடுவோம். Praising my Savior all the day long. මුළු දවස පුරාම මගේ ගැලවුම් කරුවාණන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කිරීම. நாள் முழுவதும் என்னுடைய இரட்சகரை போற்றுவேன். So let us now, by listening to the word of God, tuning our hearts to the word, let us prepare ourselves to worship. එසේ නම් අපගේ හදවත් සූදානම් කර ගනිමු ඒ නමස්කාරයට தேவ வசனයට සවන් දීම කරන කොටගෙන. அப்படி என்றால் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுப்பதன் மூலம்
தேவனை ஆராதிப்பதற்கு எங்களுடைய இருதயங்களை நாங்கள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுவோம். This morning, once again, I would like to read with you from the book of Hebrews chapter 4 and verse 16. අද උදෑසන නැවතත් හෙබ්‍රේවු 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 වෙනි පදය ඔබත් සමග කියවන්නට කැමැතියි. இன்று காலை மீண்டுமாக எபிரேயர் 4ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தை வாசிக்க விரும்புகிறேன். I will read it in English. Kindly follow it in your Bibles. මම ඒක ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පමණක් කියවනවා. කරුණාකර ඔබේ බයිබලෙන් බලා ගන්න. நான் அதை ஆங்கில மொழியில் மாத்திரம் வாசிப்பேன். தயவு செய்து உங்களுடைய வேதாகமத்தில் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். Hebrews chapter 4 and verse 16. ஹெப்ரேயு 4:16 எபிரேயர் 4ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம். Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Dear brothers and sisters, Hebrews 4:16 speaks to us of the throne of grace. Priya sahodara sahodrini, Hebrew 4:16 කරුණාවේ අනුග්‍රහයේ සිංහාසනය ගැන අපට කතා කරනවා. பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, எபிரேயர் 4ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம் கிருபையின் சிங்காசனத்தை குறித்து எங்களுக்கு பேசுகிறது. And we have looked at what the throne of grace reminds us. අපි බලාගෙන තිබෙනවා මේ අනුග්‍රහයේ සිංහාසනයෙන් අපට මතක් කර දෙන්නේ කුමක්ද කියා. இந்த கிருபையின் சிங்காசனம் எங்களுக்கு நினைவூட்டும் காரியம் என்னவென்றதை நாங்கள் கவனித்திருக்கிறோம். Firstly, it reminds us of the free access that we have to God. පළමු කොට දෙවියන් වහන්සේ වෙතට අපට තිබෙන ඒ නිදහස් ප්‍රවේශය අපට මතක් කර දෙනවා. முதலாவதாக தேவனிடத்தில் சுயாதீனமாய் சேர்ந்து கொள்வதற்கு எங்களுக்கு இருக்கும் வாய்ப்பை குறித்து பேசப்படுகிறது. Then secondly, it also speaks to us of the full acceptance that we have in the presence of God. දෙවනුව දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ අපට තිබෙන්නා වූ ඒ සම්පූර්ණ පිළිගැනීම ගැන එය අපට මතක් කර දෙනවා. இரண்டாவதாக தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் நாங்கள் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறோம் என்ற காரியத்தை எங்களுக்கு நினைவூட்டப்படுத்துகிறது. And today I want to bring before you the third and final point from this verse, and it reminds us, the throne of grace reminds us of the firm assurance. අද මම ඔබට ඒ තුන්වෙනි කාරණාව, අවසාන කාරණාව ඉදිරිපත් කරන්නට කැමතියි. එනම් අපට ඒ දැඩි නිසකකමක් ගැන මතක් කර දෙනවා. இன்று மூன்றாவது காரியத்தை உங்கள் முன்னிலையில் வைக்க விரும்புகிறேன். அது எங்களுக்கு ஒரு உறுதியான நிச்சயத்தை குறித்து நினைவுபடுத்துகிறது. We sang about the blessed assurance that Jesus is mine. අපි ගායනා කෙරුවා යේසුස් වහන්සේ මගේ කියන එම ආශිර්වාදලත් නිසක භාවය ගැන. நாங்கள் பாடுறோம் இப்பொழுது இயேசுவானவர் என்னுடையவர் என்ற அந்த ஆசீர்வாதமான நிச்சயத்தை குறித்து. And as we look into Hebrews 4:16, we find at the throne of grace there is a firm assurance. අපි හෙබ්‍රේයු 4:16 දෙස බලන විට ඒ අනුග්‍රහයේ සිංහාසනයේ ළඟ අපට දැඩි නිසකකමක් තිබෙනවා. கிருபாசனம், இந்த கிருபையின் சிங்காசன தண்டையில் நாங்கள் சேரும் பொழுது எங்களுக்கு ஒரு உறுதியான நிச்சயம் காணப்படுகிறது. When we come to the throne of grace, we find that there is mercy to receive and grace to be experienced. මේ කරුණාවේ සිංහාසනය, අනුග්‍රහයේ සිංහාසනය වෙතට ළඟා වන විට අපි දකිනවා අපිට ලබන්නට කරුණාවක් තිබෙනවා,
අත්දකින්නට අනුග්‍රහයක් එතන තිබෙනවා. நாங்கள் இந்த கிருபையின் சிங்காசன மண்டையில் சேரும் பொழுது நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு இரக்கமும் நாங்கள் அனுபவிப்பதற்கான ஒரு கிருபையும் அங்கே காணப்படுகிறது. Usually we would expect to find grace at the throne of grace. සාමාන්‍යයෙන් මේ අනුග්‍රහයේ සිංහාසනයේ ළඟ අනුග්‍රහයයි අපි දැක ගන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ. சாதாரணமாக கிருபையின் சிங்காசன மண்டையில் நாங்கள் கிருபையை கண்டு கொள்வதற்கு எதிர்பார்ப்போம். But when we come to the throne of grace, we find that there is mercy to receive and grace to experience. නමුත් කරුණාවේ අනුග්‍රහයේ සිංහාසනය වෙත ළඟා වන විට අපි දකිනවා අපිට ලබා ගන්නට කරුණාවත් අපිට අත්දකින්නට அனுகிரஹயத் எத்தனை திபெனவா. ஆனால் நாங்கள் கிருபையின் சிங்காசன மண்டையில் வரும் பொழுது நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு இரக்கமும் நாங்கள் அனுபவிப்பதற்காக கிருபையும் அங்கே காணப்படுகிறது. God in his sovereignty has done this in this way. දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ පරමාධිපත්‍යයෙන් මෙසේ තිබෙන්නට සලස්වා තිබෙනවා. தேவன் அவருடைய இறையாண்மையினால் இதை இந்த விதமாக வைத்திருக்கிறார். And in all of our life situations and struggles, the solution and answer is found in the mercy of God and in the grace of God. ජීවිතේ සෑම වාතාවරණයකම ජීවිතේ සෑම ගැටලුවකටම අවශ්‍ය කරන විසඳුමත් පිළිතුරත් දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවත් දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහයත් කියන මෙම කාරණාව තුල අඩංගු වෙනවා. எங்களுடைய வாழ்க்கையின் எல்லா நிலைமைகளிலும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் போராட்டங்களிலும் எங்களுக்கு தேவையான தீர்வும் தேவையான உத்தரவும் தேவனுடைய இரக்கமும் தேவனுடைய கிருபையும் என்ற காரியத்துக்குள் காணப்படுகிறது. That is the firm assurance that we have when we come to the throne of grace. මේ අනුග්‍රහයේ සිංහාසනයේ වෙතට පැමිණියාම අපට තිබෙන ඒ දැඩි නිසකකම එයයි. இந்த கிருபையின் சிங்காசன மண்டையில் நாங்கள் வரும் பொழுது எங்களுக்கு இருக்கிற உறுதியான நிச்சயம் அதுவே. That there is answer, there is a solution in the mercy and grace of God for all life situation and struggles. ජීවිතේ සෑම වාතාවරණයකටම සෑම ගැටලුවකටම දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවත් දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය තුලත් අපට විසඳුමකුත් පිළිතුරකුත් තිබෙනවයි කියන ඒ දැඩි නිසකකම வாழ்க்கையில் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எல்லா போராட்டங்களிலும் தேவனுடைய கிருபையிலும் தேவனுடைய இரக்கத்திலும் எங்களுக்கு ஒரு தீர்வும் ஒரு உத்தரவும் காணப்படுகிற என்ற உறுதியான நிச்சயம் இந்த கிருபையின் சிங்காசன மண்டையில் காணப்படுகிறது. And I'm going to bring before you this morning very briefly the relationship that we have in receiving this mercy, because that verse tells us that we need to obtain, we need to receive that mercy. අද උදෑසන මම ඔබ හමුවේ තවන්නට යනවා මේ කරුණාව ලැබීමේ අපට තිබෙන සම්බන්ධතාවය. මන්දේම පදේ කියනවා අපි කරුණාව ලබන්නට ඕනේ කියා. இன்றைய காலையில் நான் உங்கள் முன்னிலையில் வைக்கப் போகிறேன் இந்த இரக்கத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக எங்களுக்கு இருக்கும் தொடர்பு என்னது என்பதை குறித்து, உறவு என்னது என்பதை குறித்து. ஏனென்றால் அந்த வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது நாங்கள் இரக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று. Firstly, we are going to consider Hebrews chapter 8 and verse 12. I will read these verses only in English. Kindly follow it in your Bibles. පළමු කොට හෙබ්‍රේව් 8:12 මම කියවනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පමණයි කියවන්නේ. කරුණාකර ඔබේ බයිබලෙන් බලා ගන්න. முதலாவதாக எபிரேயர் 8ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை கவனிக்க போகிறோம். அதை ஆங்கிலத்தில் மாத்திரம் வாசிப்பேன். தயவு செய்து உங்களுடைய வேதாகமத்தில் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். For I will be merciful to their unrighteousness
and their sins and their iniquities will I remember no more. And there we have a merciful Savior. A merciful Savior who will not remember our sins and iniquities, who will blot out our transgressions. අන්න එතන අපට ඉන්නවා කරුණාවන්ත ගැලවුම් කාරයාණන්. අපගේ පව් සිහි කරන්නේ නැති, අපේ අයිතුකම් සිහි කරන්නේ නැති, අපේ සියලු පාප අයිතුකම් අහක දමන, නැති කර දමන ඒ කරුණාවන්ත ගැලවුම් කාරයාණන්. அங்கே நாங்கள் காணுகின்றோம் ஒரு இரக்கமுள்ள இரட்சகரை நாங்கள் காணுகின்றோம். எங்களுடைய பாவங்களை நீக்கி எங்களுடைய பாவங்களை இனியும் நினையாமல் நினைவூட்டாமல் இருக்கும் இரட்சகரை குறித்து, இரக்கமுள்ள இரட்சகரை குறித்து நாங்கள் அங்கே காண்கின்றோம். In Romans chapter 11 verses 27 to 32, if we may read later on, we will find that it speaks of how God in His mercy doesn't remember our sins anymore. රෝම 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 27 ඉඳලා 32 දක්වා තිබෙන කොටස කියවපුවාම අපිට වැඩි දුරටත් තේරුම් යනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ එම කරුණාව නිසා උන්වහන්සේ පාපය සිහි කරන්නේ නැතුව අප සමග කරුණාවෙන් ක්‍රියා කරන ආකාරය. ரோமர் 11ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனம் தொடக்கம் 32ஆம் வசனம் வரை உள்ள பகுதியில் நாங்கள் காண்கின்றோம். தேவனுடைய இரக்கத்தினால் தேவன் எங்களுடைய பாவங்களை நினைவு படுத்தாமல் எங்களோடு இரக்கத்தில் கிரியை செய்யும் விதத்தை குறித்து. So dear brothers and sisters, as we come to the throne of grace, we have this firm assurance of receiving mercy because we have a merciful Savior. ඒ නිසා ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරයනි, මේ අනුග්‍රහයේ සිංහාසනයේ වෙත ළඟා වන විට අපිට මේ දැඩි නිසකකමක් තිබෙනවා. මන්ද අපට කරුණාව ලැබෙනවා, අපට සිටිනවා கருணாவந்த ගැලவும் කාරයාණන්. அப்படி என்றால் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, இந்த கிருபையின் சிங்காசனத்திடையில் வரும் பொழுது எங்களுக்கு ஒரு உறுதியான நிச்சயம் காணப்படுகிறது. எங்களுக்கு இரக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் நிச்சயம் காணப்படுகிறது. ஏனென்றால் ஒரு இரக்கமுள்ள இரட்சகர் எங்களுக்கு இருக்கின்றபடியினால். And secondly, in Hebrews chapter 2 and verse 17, we read about the merciful high priest. இரண்டாவதாக எபிரேயர் 2ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தில் நாங்கள் இரக்கமுள்ள பிரதான ஆசாரியனை குறித்து காண்கின்றோம். දෙවනුව අපි හෙබ්‍රෙව් 2:17 කරුණාවන්ත උත්තම පූජකයාණන් ගැන අපි කියවනවා. Wherefore in all things it behooved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. There we have a merciful high priest who is like one of us, who understands us, so that now he can appear before God, he can atone before God for us because he understands us. එතන අපිට සිටිනවා කරුණාවන්ත උත්තම පූජකයාණන්, අප වැනි කෙනෙක්. ඒ නිසා උන්වහන්සේට පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරිපිට අප උදෙසා සමගි කිරීමක් කරන්නට, අප උදෙසා පෙනී හිටින්නට. මන්ද උන්වහන්සේ අපව තේරුම් ගන්නවා. අපේ දුක, අපේ කරදර, අපේ දුර්වලකම් උන්වහන්සේට තේරුම් යන නිසා. அங்கே நாங்கள் காணுகின்றோம் எங்களை விளங்கிக் கொள்ளுகிற, நாங்கள் எப்படி எங்களுடைய பலவீனங்களை அறிந்திருக்கிற ஒரு பிரதான ஆசாரியராய், ஒரு இரக்கமுள்ள பிரதான ஆசாரியராய் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறபடியினால் தேவன் முன்னிலையில் எங்களுக்காக காணப்படுவதற்கு அவர் அங்கே இருக்கிறார். So as we come to the throne of grace, we have that assurance that there is a merciful high priest who is there,
who will give us that mercy that we need. එහෙනම් අපි මේ අනුග්‍රහයේ සිංහාසනය වෙතට ළඟා වෙනකොට අපිට සිහි කරගන්නට පුළුවන් කරුණාවන්ත උත්තම පූජකයාණන් කෙනෙක් සිටිනවා. අපට අවශ්‍ය කරන කරුණාව උන්වහන්සේගෙන් අපට ලැබෙනවා. நாங்கள் அந்த கிருபையின் சிங்காசன மண்டையில் வரும் பொழுது ஒரு இரக்கமுள்ள பிரதான ஆசாரியர் எங்களுக்கு இருக்கிறார். அவரிடத்திலிருந்து நாங்கள் இரக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்ற உறுதியான நிச்சயம் எங்களுக்கு காணப்படுகிறது. And thirdly, we also have a merciful father. තුන්වෙනුව අපට සිටිනවා කරුණාවන්ත පියාණන්. மூன்றாவதாக ஒரு இரக்கமுள்ள பிதா எங்களுக்கு காணப்படுகிறார். Luke chapter 6 and verse 36. Luke 6:36. லூக்கா 6ஆம் அதிகாரம் 36ஆம் வசனம். Yes, dear brothers and sisters, as we come to the throne of grace, we can receive mercy because we have a merciful Father in heaven. Oh, ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි, මේ අනුග්‍රහයේ සිංහාසනයේ වෙතට ළඟා වන විට අපිට කරුණාව ලබා ගන්නට පුළුවන්. මන්ද කරුණාවන්ත පියාණන් කෙනෙක් ස්වර්ගෙහි අපට සිටින නිසා. ஆம் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, கிருபையின் சிங்காசன மண்டையில் வரும் பொழுது ஒரு இரக்கமுள்ள பிதாவானவர் பரலோகத்தில் காணப்படுகிறார். அதனால் எங்களுக்கு இரக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். As a father, he will show us that mercy so that he will not punish us according to what our sins and iniquities deserve. උන්වහන්සේ ඒ කරුණාවන්ත පියාණන් ලෙස අපේ පාප අයිතුකම් වල ප්‍රකාරයට අපට දඬුවම් නොකර අපට කරුණාව පෙන්වනවා. அவர் எங்களுடைய இரக்கமுள்ள பிதாவாக எங்களுடைய பாவ அக்கிரமங்களுக்கு ஏற்ற விதத்தில் எங்களை தண்டனை செய்யாமல் எங்களுக்கு இரக்கத்தை காண்பிக்க, இரக்கத்தை கொடுக்க ஒரு இரக்கமுள்ள பிதா காணப்படுகிறார். So dear brothers and sisters, as we draw near to this throne of grace this morning, we have that firm assurance because there is mercy to be received. එනිසා ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරයනි, මේ උදෑසන අපි මේ අනුග්‍රහයේ සිංහාසනය වෙත ළඟා වන විට අපිට ඒ දැඩි නිසකකමක් තිබෙනවා. මන්ද අපට ලබා ගන්නට கருணாව තිබෙනවා. அப்படி என்றால் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, நாங்கள் இந்த கிருபையின் சிங்காசன மண்டையில் சேரும் பொழுது எங்களுக்கு ஒரு உறுதியான நிச்சயம் காணப்படுகிறது. ஏனென்றால் பெற்றுக்கொள்ளுவதற்குரிய ஒரு கருணை, ஒரு இரக்கம் அங்கே காணப்படுகிறது. Because we have a merciful Savior, a merciful High Priest and a merciful Father. මන්ද අපට සිටිනවා කරුණාවන්ත ගැලවුම් කාරයාණන් කෙනෙක්, කරුණාවන්ත උත්තම පූජකයාණන් කෙනෙක්, கருணாவந்த தேவி பியானன் කෙනෙක් අපට සිටිනවා. ஏனென்றால் ஒரு இரக்கமுள்ள இரட்சகரும், ஒரு இரக்கமுள்ள பிரதான ஆசாரியரும், ஒரு இரக்கமுள்ள தேவ பிதாவும் எங்களுக்கு காணப்படுகிறார். But then at the throne of grace there is grace to be experienced. That verse tells us that we may find grace to help in time of need. නමුත් එම පදේ අපට කියනවා අනුග්‍රහයක් තිබෙනවා. අපේ ඕනෑකම් වලදී අපට උපකාර කරන්නට අනුග්‍රහය එතන අපට අත්දකින්නට පුළුවන්. அந்த வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது, எங்களுடைய தேவைகளில் எங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக ஒரு கிருபையையும் நாங்கள் அனுபவிக்கலாம் என்று. Yes, the grace of God is there for us to help us in time of need. Oh, දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය අපට පිහිට වෙන්නට, අපේ ඕනෑකම් වලදී අපට පිහිට වෙන්නට එතන අපට තිබෙනවා. ஆம், தேவனுடைய கிருபை எங்களுடைய தேவைகளில் எங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக அங்கே காணப்படுகிறது. And let me place before you three aspects of the grace of God, how we can experience the grace of God to help us. මම ඔබ හමුවේ තබන්නට යනවා කෙටියෙන්
දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය අපට උපකාර කරන ආකාරය தேவனுடைய கிருபை எங்களுக்கு உதவி செய்யும் விதத்தை குறித்து 3 காரியங்களை சுருக்கமாக உங்கள் முன்னிலையில் வைக்க விரும்புகிறேன். First of all, we have the saving grace of God. පළමු කොට අපට තිබෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ ගැලවීමේ අනුග්‍රහය. முதலாவதாக தேவனுடைய ரட்சிப்பின் கிருபை காணப்படுகிறது. Ephesians 2:8 எபேசியர் 2:8 எபேசியர் 2:8 we are saved by grace. අපි ගැලවීම ලබන්නේ අනුග්‍රහයෙන්. நாங்கள் ரட்சிப்படைவது கிருபையினால். We could not do anything. We were helpless to gain salvation. අපිට කිසිවක් කරගන්න බැරුව අපි අසරණව සිටියා ගැලවීම ලබා ගැනීම සම්බන්ධව. நாங்கள் ஒன்றுமே செய்து கொள்ள முடியாமல் திக்கற்றவர்களாக ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முடியாத நிலையில் நாங்கள் காணப்பட்டோம். But the grace of the Lord Jesus dawned salvation to us by accomplishing all the demands for our salvation. නමුත් යේසුස් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ඒ අපේ ගැලවීමට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ ඉටු කර දෙමින් අපේ ගැලවීම අපිට ගැලවීම ලබා ගන්නට උපකාර කෙරුවා. ஆனால் தேவனுடைய கிருபையானது இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையானது எங்களுடைய ரட்சிப்புக்கு தேவையான சகல காரியங்களையும் நிறைவேற்றி நாங்கள் ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்வதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்தது. And that is how you and I have been saved. ඒ ආකාරයෙන් තමයි ඔබත් මමත් ගැලවීම ලබා සිටින්නේ. அந்த விதத்திலே நானும் நீங்களும் ரட்சிப்படைந்திருக்கிறோம். We were without strength. We could not do anything for our salvation. But the Lord Jesus helped us. By His grace, dying on the cross, He paid the penalty and gave us salvation. අපිට ගැලවීම ලබා ගන්නට කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරි තත්වයක අපි සිටියේ. නමුත් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහයෙන් කුරුසිය මත පූජා වී උන්වහන්සේගේ දිවි පුදා උන්වහන්සේ අපට ගැලවීම උදා කර දුන්නා. நாங்கள் ரட்சிப்படைவதற்கு ஒன்றுமே செய்து கொள்ள முடியாத நிலைமையில் காணப்பட்டோம். ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையினால் அவர் எங்களுக்காக மரித்து எங்களுடைய பாவங்களுக்கு தண்டனையை தீர்த்து அவர் எங்களுக்கு ரட்சிப்பை பெற்று உதவி செய்தார். So we can experience the saving grace of our Lord Jesus Christ, and we have experienced that saving grace of the Lord Jesus Christ. එනිසා අපට ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ එම ගැලවීමේ අනුග්‍රහය අත්දකින්නට පුළුවන්. අපි එම ගැලවීම ලැබීමේ අනුග්‍රහය අත්දැක තිබෙනවා. அப்படி என்றால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அந்த ரட்சிப்பின் கிருபையை எங்களால் அனுபவிக்க முடியும். அதை நாங்கள் அனுபவித்திருக்கிறோம். And secondly, we also have the sustaining grace of God. දෙවනුව අපට තිබෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ අපව දරා ගන්නා වූ අපව උසුලන්නා වූ අනුග්‍රහය. இரண்டாவதாக எங்களை தாங்கிக் கொள்ளும் தேவனுடைய கிருபை காணப்படுகிறது. That is 1 Corinthians chapter 15 and verse 10. Paul says, I am what I am but by the grace of God. පළවෙනි කොරින්ති 15:10 පාවුල් තුමා කියනවා මම යම් ආකාරයෙන් සිටිනවාද මම එසේ සිටින්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය නිසායි. 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தில் பவுல் சொல்லுகிறார், நான் ஒரு நிலைமையில் காணப்படுவேன் என்றால் அந்த நிலைமையில் காணப்படுவது தேவனுடைய கிருபையினாலே. Yes, it is not our efforts and achievements that has made us what we are today. අපේ හැකියාවන් සහ අපි ලබාගත්තු දේවල් නෙවෙයි අද අපි සිටින තත්වයෙන් අපව පවත්වලා තිබෙන්නේ.
எங்களுடைய முயற்சியும் நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட காரியங்களும் அல்ல நாங்கள் இன்றைக்கு இருக்கும் நிலைமையில் நாங்கள் காணப்படுவதற்கு உதவி செய்தது. But it was the sustaining grace of God that has held us up and has kept us in this position that we are in today. නමුත් එය දෙවියන් වහන්සේගේ උසුලන්නා වූ අනුග්‍රහයයි අපව ඔසවා අපව උසුලා අද අපි සිටින මෙම තත්වේ අපව තබා තිබෙන්නේ. ஆம், அது தேவனுடைய எங்களை தாங்கிக் கொள்ளும் கிருபைதான். எங்களை தாங்கி நாங்கள் இன்றைக்கு இருக்கும் காணப்படும் நிலைமையில் எங்களை வைத்திருக்கிறது. So Paul said, I am the least of the apostles because I persecuted the church. But then he goes on to say, because of the grace of God, I am one of the chiefest apostles as well. පාවුල් තුමා එතන කියනවා මම දෙවියන් වහන්සේගේ සභාවට පීඩා කරන නිසා මම ඒ ප්‍රේරිතයන් අතරේ ඊට කුණා තැනැත්තෙක්. නමුත් ඊට පස්සේ ඔහු කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය නිසා මම ශ්‍රේෂ්ඨ பிரேரிතෙක්ද වෙනවයි කියා. அங்கே பவுல் கூறுகிறார், நான் தேவனுடைய சபைக்கு துன்படுத்தினபடியினால் நான் அந்த அப்போஸ்தலர்களில் ஒரு சிறுமையானவன் என்று. ஆனால் அடுத்த வசனத்தில் சொல்லுகிறார், தேவனுடைய கிருபையினால் நான் ஒரு சிறந்த அப்போஸ்தலனாய் இருக்கிறேன் என்று. This is what the grace of God does. මේ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය කරන්නේ. தேவனுடைய கிருபை செய்கிறது இந்த காரியமே. Dear brothers and sisters, as we come to the throne of grace this morning, let us be aware that the grace, the sustaining grace of God has kept us in this state that we are today, and nothing of our efforts and our own. එහෙනම් ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි, අපි දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහයේ සිංහාසනය වෙත මේ උදෑසන ළඟා වෙන මේ මොහොතේ අපි මතක් කරගමු. අද අපි සිටින තත්වයේ සිටින්නේ මේ අපේ පුළුවන්කාරකම් අපි ලබාගත්තු දේවල් මත නිසා නොවේ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ උසුලන අපව දරා ගන්න அனுகிரகය நிசாய் அத අපි මෙම தત્වේ සිටින්නේ. அப்படி என்றால் சகோதர சகோதரிகளே, நாங்கள் இந்த கிருபையின் சிங்காசனத்திடத்தில் வரும் பொழுது நாங்கள் எங்களை நினைவுபடுத்திக் கொள்வோம். நாங்கள் இன்றைக்கு இருக்கும் நிலைமையில் நாங்கள் காணப்படுவது தேவனுடைய எங்களை தாங்கிக் கொள்ளும் கிருபையினாலே, எங்களுடைய காரியத்தினால் அல்ல. And then finally we also have that wonderful verse in 2 Corinthians 12:9 which speaks to us of the sufficient grace of God. ඊළඟට තුන්වෙනුව සහ අවසාන වශයෙන් අපට තිබෙනවා ඒ දෙවනි කොරින්ති 12:9 අපට ප්‍රමාණවත් අනුග්‍රහය ගැන කතා කරන්නා වූ එම වචනය. மூன்றாவதாக கடைசியாக 2 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தில் எங்களுக்கு போதுமான கிருபையை குறித்து பேசுகிற அந்த வசனம் காணப்படுகிறது. Paul was sick and he asked the Lord to heal him. But the Lord Jesus said, my grace is sufficient for you. පාවුල් තුමා අසනීපව දෙවියන් වහන්සේ ඔහුව සුව කරන්න ඕනේ කියලා ඉල්ලා සිටියා. නමුත් යේසුස් වහන්සේ උට කිව්වේ, මාගේ අනුග්‍රහය නුඹට பிரமாணවත්. பவுல் சுகஹீனமாய் காணப்பட்டான். அவன் தேவனிடம் சுகத்தை கேட்டான். ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவனுக்கு கூறிய காரியம், என்னுடைய கிருபை உனக்கு போதும். Yes, dear brothers and sisters, this verse should bring us much comfort today. Oh priya sahodara sahodrini, mema padaya ada අපට ගොඩක් සැනසෙල්ල ගෙන දෙන්නට ඕන පදයක්. ஆம் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, இந்த வசனம் இன்றைக்கு எங்களுக்கு எவ்வளவோ ஆறுதலை கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு வசனமாய் இருக்கிறது. We may not receive the kind of answer that we are expecting for all our prayers today. අද අපි කරන සියලු යාඥාවන් වලට අපි බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයේ පිළිතුරු අපට නොලැබෙන්නට පුළුවන්. இன்றைக்கு நாங்கள் செய்யும் எல்லா ஜெபங்களுக்கும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிற விதமான உத்தரவு எங்களுக்கு கிடையாமல் போகலாம். But the Lord Jesus is saying, my grace is sufficient for you. නමුත් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ කියනවා, මාගේ අනුග්‍රහය නුඹට ප්‍රමාණවත්. ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், என்னுடைய கிருபை உனக்கு போதுமானதாய் இருக்கிறது. Some of you may be facing
the impact of this pandemic in a greater measure. ඔබ සමහර දෙනෙක් මේ වසංගතයේ බලපෑම ඉතා දැඩි ලෙස අත්දකිනවා වෙන්නට පුළුවන්. உங்களில் சிலர் இந்த வாதையின் கொடூரத்தை நீங்கள் அனுபவிக்கிறவர்களாக காணப்படலாம். And you may be praying to God to deliver you. ඔබ දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරනවා ඔබව මේකෙන් මුදන්නට කියා. நீங்கள் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறீர்கள் இதிலிருந்து உங்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்று. And you may sometimes not receive the answer that you are expecting. ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන පිළිතුර ඔබට නොලැබෙන්නට පුළුවන්. நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் உத்தரவு உங்களுக்கு கிடையாமல் போகலாம். But remember, at the throne of grace, the Lord Jesus is reminding you that His grace is sufficient. He will give you His sufficient grace to continue in the midst of all calamity. නමුත් මතක තබා ගන්න මේ අනුග්‍රහයේ සිංහාසනයේ ළඟ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ ඔබට මතක් කර දෙනවා. උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ඔබලාට ප්‍රමාණවත් බව. මේ ජීවිතයේ ගැටලු තුලින් ගමන් කරන්නට එම අනුග්‍රහය ප්‍රමාණවත් බව. இந்த கிருபையின் சிங்காசனத்தில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறார். அவருடைய கிருபை உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கிறது. இந்த வாழ்க்கையின் போராட்டங்கள் மத்தியில் அந்த கிருபை உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கிறது என்று. So dear brothers and sisters, we have this firm assurance today as we come into the throne of grace, the presence of God. එනිසා ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි, දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට මේ අනුග්‍රහයේ සිංහාසනයට ළඟා වන විට අපිට මේ දැඩි නිසකකම තිබෙනවා. அப்படி என்றால் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, நாங்கள் இந்த கிருபையின் சிங்காசனத்தில் வரும் பொழுது எங்களுக்கு இந்த உறுதியான நிச்சயம் காணப்படுகிறது. We have a mercy to receive and we have grace to experience. අපට ලබා ගන්නට කරුණාවක්, අත්දකින්නට අනුග්‍රහයක් තිබෙනවා. நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு இரக்கமும் அனுபவிப்பதற்கு கிருபையும் காணப்படுகிறது. This morning, let us come with that firm assurance. මේ උදෑසන එම නිසක කමෙන් දැඩි නිසක කම ඇතුව අපි ළඟා වෙමු. அந்த உறுதியான நிச்சயத்தோடு நாங்கள் கிட்டி சேருவோம். Let us now worship our Lord for this firm assurance that we have. අපට තිබෙන මේ නිසක කම ගැන අපි ස්වාමින් වහන්සේට নমස්කාර කරමු. எங்களுக்கு இருக்கிற இந்த உறுதியான நிச்சயத்தை குறித்து நாங்கள் எங்களுடைய தேவனை ஆராதிப்போம். ஆமென். Yes, dear brothers and sisters, now spend some time in worship. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි, දැන් අපි වේලාවක් ගත කරමු নমස්කාර කරමින්. ஆம் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, நாங்கள் இப்பொழுது சில நேரத்தை நாங்கள் செலவிடுவோம் தேவனை ஆராதிப்பதற்கு. You will hear two believers worshiping, one brother and one sister from this end. After that, you may in your own family have a time of audible worship. ඔබට ඇසේ මේ ස්ථානයේ සිට සහෝදරයෙක් සහ සහෝදරියක් নমස්කාර කරන අයුරු ඉන්පසු ඔබට ඔබගේ නිවසේ සිට පවුලක් වශයෙන් নমස්කාර කරන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ஒரு சகோதரனும் ஒரு சகோதரியும் ஆராதிப்பதை நீங்கள் கேட்பீர்கள். அதற்கு பிறகு நீங்கள் உங்களுடைய வீடுகளில் உங்களுடைய குடும்பத்தின் மத்தியில் தேவனை ஆராதிக்கலாம். ප්‍රේමවන්ත අතිශුද්ධ මහෝත්තම ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ, මේ උදෑසන ඔබ වහන්සේට নমස්කාර කරනවා, ස්තුති කරනවා, ප්‍රශංසා කරනවා. පියාණන් වහන්සේ, ස්වාමිනී, මට ඔබ වහන්සේ ආදරය කරන නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා බොහෝ සෙයින් පියාණනි. ස්වාමිනී, ඔබ වහන්සේගේ කරුණාවේ සිංහාසනයේට සුද්ධකමින් ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ වැඩ සිටින ඒ සිංහාසනයේට මං ඇනි පව්කරුවෙක් ලං වෙන්න දුන්නා වූ ඒ අනගි ලේ කරනගෙන ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා පියාණනි. ස්වාමිනී, මේ උදෑසන ඔබ වහන්සේට নমස්කාර කරනවා පියාණනි. ස්වාමිනී, ඔබ වහන්සේගේ පොරොන්දු අනර්ගයි ස්වාමිනී. මාගේ කරුණාව නුඹට සෑයේ කියා වෙන ආකාරයට ඔබ වහන්සේගේ ඒ කරුණාවේ අනර්ගකමෙන් යුතුව ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා පියාණනි.
ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ දී තිබෙන ගැලවීම ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දී ඒ ගැලවීමේ දීපයන ප්‍රීතිය මට දුන්න නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමිනී. බොහෝ සෙයින් ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමිනී. নমස්කාර කරනවා ස්වාමිනී. මේ සියල්ල බාර කරන්නේ එකම ගැලවුම්කාර නාසරීය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் நிறைந்ததான என்னுடைய பரலோகத்தின் நல்ல தகப்பனே, உம்முடைய கிருபையின் சிங்காசனத்திரண்டைக்கு பாவியாகிய நானும் கூட நெருங்குவதற்கு நீர் உம்முடைய குமாரனாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக பெற்றுக் கொடுத்ததான இந்த நிச்சயத்துக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் சுவாமி. ஆண்டவரே, அந்த சிங்காசன தண்டையிலே நான் ஒவ்வொரு நாளும் பெறுவதற்கு ஏற்ற இரக்கத்தை நீர் எனக்கு வைத்திருக்கிறதற்காக நன்றி சுவாமி. ஆண்டவரே கர்த்தாவே, நாள்தோறும் நான் அனுபவிப்பதற்கு போதுமான கிருபையை நீர் எனக்கு அந்த இடத்திலே வைத்திருக்கிறதற்காக தருகிறதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் சுவாமி. ஆம் ஆண்டவரே, எனக்காக இரக்கம் நிறைந்த இரட்சகர் என்னுடைய பாவத்தை நினையாமல் அதை தன்னுடைய முதுகுக்கு பின்னாலே போட்டு விடுகிறதற்காக நன்றி. கடலின் ஆழத்திற்கு கீழாக அதை எறிந்து போடுகிறதற்காக நன்றி சுவாமி. இன்னுமாக எனக்காக இருக்கிறதான பரிந்து பேசுகிறதான பெருமூச்சோடு பரிந்து பேசுகிறதான இரக்கமுள்ள பிரதான ஆசாரியருக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் சுவாமி. ஆம் ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரே நான் பாவம் செய்கிற வேளையிலே, நான் விழுந்து போகிற வேளையிலே எனக்காக பிதாவினுக்கு முன்பதாக இருந்து பரிந்து பேசுகிறதான இந்த பிரதான ஆசாரியருக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் சுவாமி. அதே போல சுவாமி, எனக்காக ஒவ்வொரு நாளும் விரித்த கரங்களோடு இருக்கிறதான என்னுடைய இரக்கமுள்ள தகப்பனுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் சுவாமி. ஆண்டவரே, என்னுடைய பாவங்களுக்கு ஏற்றதான தண்டனையை கொடுக்காதபடி ஆண்டவரே, எப்பொழுதும் நான் அவரிடத்தில் வருகிற பொழுது என்னை மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கிறதான என்னுடைய இரக்கமுள்ள தகப்பனுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் சுவாமி. இப்படியாக ஆண்டவரே, நாள்தோறும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதான உம்முடைய கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் சுவாமி. ஆண்டவரே கர்த்தாவே, நீர் எனக்கு பெற்றுக் கொடுத்ததான ரட்சிப்புக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் சுவாமி. ஆமாண்டவரே, ரட்சிப்பை பெறுவதற்கு எந்த விதத்திலும் தகுதியற்ற என்னை, பிளனற்ற என்னை கர்த்தாவே உம்முடைய கிருபையானது தகுதிப்படுத்தி ஆண்டவரே எனக்கு அந்த விலை மதிப்பற்ற ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது சுவாமி. ஆண்டவரே, என்னை தாங்குகிறதான உம்முடைய கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் சுவாமி. ஆண்டவரே, நான் ஒவ்வொரு நாளும் விழுகிற பொழுது என்னை ஆண்டவரே விழுந்த இடத்திலிருந்து தூக்கி விடுகிறதான, என்னை தாங்கி செல்கிறதான உம்முடைய கிருபைக்காக நன்றி சுவாமி. அதே போல கர்த்தாவே, என்னுடைய சரீர பலவீனங்களிலேயும் ஆண்டவரே என்னுடைய கடினமான சூழ்நிலைகளையும் என்னை பாரமாக இறுக்கமாக்குகிறதான எல்லா கடின சூழ்நிலைகளிலேயும் கர்த்தாவே எனக்கு போதுமாக இருக்கிறதான உம்முடைய கிருபைக்காக நன்றி சுவாமி. இப்படியாக உம்முடைய கிருபையானது மிகவும் அதிகமாக மிகுதியாக போதுமாக என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருந்து ஆண்டவரே என்னை நாள்தோறும் தாங்கி நடத்துகிறதற்காக உம்முடைய சந்நிதியிலே நான் இப்பொழுது நிற்பதற்கு என்னை தகுதிப்படுத்தியிருக்கிறதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்தி என்னுடைய இருதயத்தின் ஆழத்தில் இருக்கிறதான எல்லா விதமான துதி ஸ்தோத்திரங்களையும் உம்முடைய நாமத்தினால் ஏறெடுக்கிறேன். என் மீட்பரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஆமென்.
Dear brothers and sisters, as we are in this worshipful attitude, let us also come to the table of the Lord, still going deeper in our meditation of Christ. Priya Sahodara Sahodariyani, අප නමස්කාරයේදී සිටින අතරේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මෙනෙහි කිරීමෙහි තවත් ගැඹුරට කිමිදී යමින් රොටි කැඩීමට සහභාගී වෙමු. பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, நாங்கள் ஆராதனையில் தொடர்ந்து காணப்படும் இந்த நேரத்தில் நாங்கள் மிகவும் ஆழமாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தியானித்து இந்த அப்பம் பிக்குதலில் கலந்து கொள்ளுவோம். Regarding this communion we have with the Lord, in the first book of Corinthians chapter 10 verses 16 and 17, we have the most important two aspects of this communion. අප මෙම සහභාගීත්වයට අතුල් වෙන අතරේ පළවෙනි කොරින්ති 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 17 පදවල මෙම සහභාගීත්වයේ ඇති වැදගත්ම පැතිකඩවල් දෙක පිළිබඳව සඳහන් කරනවා. நாங்கள் இந்த ஐக்கியத்தில் சேரும் நேரத்தில் 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் 17ஆம் வசனங்களில் இந்த ஐக்கியத்தின் மிக முக்கியமான ரெண்டு அம்சங்களை நாங்கள் காண்கின்றோம். The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? For we being many are one bread and one body, for we are all partakers of that one bread. நாம் ஆசீர்வதிக்கிற ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரம் கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தத்தின் ஐக்கியமாய் இருக்கிறது அல்லவா? நாம் பிட்கிற அப்பம் கிறிஸ்துவினுடைய சரீரத்தின் ஐக்கியமாய் இருக்கிறது அல்லவா? அந்த ஒரே அப்பத்தில் நாம் எல்லாரும் பங்கு பெறுகிறபடியால் அநேகரான நாம் ஒரே அப்பமும் ஒரே சரீரமுமாயிருக்கிறோம். අප විසින් ආශිර්වාද කරන ආශිර්වාද කුසලාන වනාහි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ සහභාගීකමක් නොවේද? අප විසින් කඩන රොටිය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරයේ සහභාගීකමක් නොවේද? කුමක් හේින්ද බොහෝ දෙනෙක් වූ අපි එක රොටියක්ය, එක ශරීරයක්ය. මක් නිසාද අපි සියල්ලෝ එක රොටියේ පංගුකාරයෝව සිටිමුව? We are reminded of our communion with God and man in these two verses. අපට සිහිපත් කරනවා දෙවියන් වහන්සේ සමගත් මිනිසුන් සමගත් අපගේ තිබෙන සහභාගීකම ගැන මේ පද දෙක තුලින්. இந்த ரெண்டு வசனங்களில் தேவனோடு இருக்கும் ஐக்கியத்தையும் மனிதரோடு இருக்கும் ஐக்கியத்தையும் குறித்து நினைவூட்டப்படுத்தப்படுகிறது. The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? අපි මේ ආශිර්වාද කරන කුසලාන වනාහි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ සහභාගීකමක් නොවේද? நாம் ஆசீர்வதிக்கிற ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரம் கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தத்தின் ஐக்கியமாய் இருக்கிறது அல்லவா? So this is a deep communion with the Lord Jesus Christ. මේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග ගැඹුරු වූ සහභාගීකමක් සම්බන්ධතාවය. இது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு ஒரு ஆழமான ஐக்கியமாய் தொடர்பாய் இருக்கிறது. Few verses later we have the instruction in verse 21, instruction given by the Spirit. You cannot drink the cup of the Lord and cup of devils. ඊට පද කිහිපයකට පසුව 21 වෙනි පදයෙහි අපට ආත්මයන්න් වහන්සේගේ අවවාදය තිබෙනවා. නුඹලාට ස්වාමින් වහන්සේගේ කුසලානෙන්ද යක්ෂයන්ගේ කුසලානෙන්ද බොන්ට නොපුළුවන
அந்த வசனத்துக்கு பிறகு சில வசனங்களுக்கு பின் 21ஆம் வசனத்தில் நீங்கள் கர்த்தருடைய பாத்திரத்திலும் பேய்களுடைய பாத்திரத்திலும் பான பண்ண கூடாதே என்று சொல்லப்படுகிறது. As we come to the table today, we have to be sure in our minds, in our hearts, that we do not drink of the cup of the devil. That is to partake of the evil things, sinful things of the world. අප අද මේ ස්වාමින් වහන්සේගේ රොටි කැඩීමේ සහභාගීකම එනකොට අපිට සහතිකකමක් තියෙන්න ඕනේ. අපි යක්ෂයාගේ කුසලානයට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ කියලා. එනම් ලෝකයේ ඇති පාපකාරී වූ ඒ ප්‍රවණතාවයන්ට අපි සම්බන්ධතාවයක් දක්වන්නේ නැහැයි කියලා. நாங்கள் கர்த்தருடைய பந்திக்கு வரும் இன்றைய நாளிலே நாங்கள் நிச்சயமாய் அறிந்து கொள்ள வேண்டும், நாங்கள் பேய்களுடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுவதில்லை என்று. அப்படி என்றால் இந்த உலகத்துக்குரிய பொல்லாத காரியங்களில் நாங்கள் ஈடுபடாமல் காணப்படுகிறோம் என்ற நிச்சயம் காணப்பட வேண்டும். So the responsibility is yours, dear brothers and sisters, as you may have got ready to break bread at home. Please, we cannot come to the table if we drink of the cup of the devil, the things of the world and evil. We have to rid ourselves of such things. With repentance and cleansing we must come. මේ නිසා ගෙදරදී ඔබ රොටි කැඩීමට සූදානම් කර තිබේද? මේ ඔබගේ වගකීමයි දැන්. ඔබම සුදුසු ආකාරයට එන්නට, ඒ යක්ෂයාගේ කුසලානයට සහභාගී නොවී සිටින්නට, ලෝකයේ ඇත්තා වූ පාපකාරී දේවල් වලට සම්බන්ධතාවයක් නැතුව පසුතැවිලි වී පිරිසුදු වී සිටින්නට. அதனால் நீங்கள் உங்களுடைய வீடுகளில் இந்த அப்பம் பிக்குதலுக்கு கலந்து கொள்ளும் நேரத்தில் நீங்கள் நிச்சயமாய் வகை பார்த்து கொள்ள வேண்டும். இந்த பேய்களின் பாத்திரத்தில் பங்கு கொள்ளாமல், உலகத்தின் காரியங்களில் ஈடுபடாமல் நீங்கள் மனம் திரும்பி புதிதாக மன்னிப்பை பெற்று பரிசுத்தமுள்ளவர்களாக இந்த ஐக்கியத்தில் காணப்பட வேண்டும். Then the second aspect is our fellowship with our fellow believers. දෙවෙනි පැතිකඩ තමයි අපේ හවුල් අධීලවන්තයන් තමග අපේ තිබෙන සහභාගීකම. இரண்டாவது ஐக்கியம் எங்களுடைய உடன் விசுவாசிகளோடு காணப்படும் ஐக்கியம். That is verse 17, for we being many are one bread and one body. බොහෝ දෙනෙකු අපි එක රොටියක්ය, එක ශරීරයක්ය. 17 වෙනි පදේ. 17ஆம் வசனம், அநேகரான நாம் ஒரே அப்பமும் ஒரே சரீரமுமாயிருக்கிறோம். We need to deeply examine ourselves regarding our connection with our relationship with our fellow believers. our ගැඹුරු ලෙස සෝදිසි කර බලන්න ඕනේ. හවුල් අධීලවන්තයන් එක්ක අපේ තිබෙන සම්බන්ධතාවය මොන වගේද කියලා. நாங்கள் ஆழமாக எங்களை சோதித்து அறிய வேண்டும், எங்களுடைய உடன் விசுவாசிகளோடு இருக்கும் உறவு எந்த விதத்தில் காணப்படுகிறது என்று. Ephesians chapter 4 verse 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. සියලු තික්තකමත්. එපිස 4:31. සියලු තික්තකමත්, කෝපයත්, උදහසත්, කොලහලත්, අපහාසත්, සියලු ක්‍රෝධත් නොබලා කෙරෙන් පහ කරනු ලැබේවා. எபேசியர் 4:31, சகல விதமான கசப்பும் கோபமும் மூர்க்கமும் கூக்குரலும் தூஷணமும் மற்ற எந்த துர்க்குணமும் உங்களை விட்டு நீங்க கடவது. We have to be very sure that we have no root of bitterness against any brother or sister, wrath or anger, and also evil speaking. අප හොඳින් වග බලා ගන්න ඕනේ. අපි හවුල් අධීලවන්ත සහෝදර සහෝදරියන් කිසි කෙනෙක් එක්ක අපි තිත්තකමක්, කෝපයක්, උදහසක්, ඒ වගේම අපහාස කිරීම නැතුව සිටින බවට நாங்கள் நன்றாக வகை பார்த்து கொள்ள வேண்டும். எங்களுடைய உடன் சகோதர சகோதரிகளோடு எந்த விதமான கசப்பும் கோபமும் மூர்க்கமும் தூஷணமும் இல்லாமல் நாங்கள் காணப்படுவதற்கு. These things are
troubling the believers every day. මේ දේවල් අධිහිලිවන්තයන්ව කලඹවනවා හැමදාම. இந்த காரியங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் விசுவாசிகளை கலக்கப்படுத்துகிறது. Evil speaking in the absence of a believer, evil speaking about that person is rampant among believers. අධිහිලිවන්තෙක් නැති තැන එයාට අපහාස කිරීම, එයා ගැන වැරදි දෝෂ කතා කරලා අපහාස කරලා එයා ගැන hina වෙන එක, මෙවැනි දේවල් අධිහිලිවන්තයන් අතර සුලභව තියෙනවා. ஒரு விசுவாசி இல்லாத நேரத்தில் அந்த விசுவாசியை குறித்து பிழையான பொல்லாத காரியங்களை கூறி அவரை பகுடி செய்யும் காரியம் விசுவாசிகள் மத்தியில் அநேகமாக காணப்படுகிறது. If such things are remaining in your life, if you have not deeply repented of those things, you should not partake of the table. එවැනි දේවල් වලින් ඔබේ ජීවිතය ඔබ පිරිසුදු කරගෙන නැතිනම්, ඒව ගැන ගැඹුරු ලෙස පසුතැවිලි වෙලා ඔබ ඒව අයින් කරගෙන නැත්නම් මේසයට සහභාගී වෙන්න එපා. அந்த காரியங்களை குறித்து நீங்கள் மிகவும் ஆழமாக மனம் திரும்பி அதை நீங்கள் விட்டால் நீங்கள் இதில் பங்கு கொள்ள வேண்டாம். So this is about doing the most blessed thing, doing it the right way. මෙය අප ඊටාම ආශිර්වාදලත් දේ අපගේ ජීවිතවල සිදු කරන මේ හරි විදිහට ඒක කිරීම පිළිබඳවයි මේ කතා කරන්නේ. நாங்கள் இந்த பேசின காரியங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் மிகவும் ஆசீர்வாதமான காரியத்தை மிகவும் சரியான முறையில் செய்யும் காரணமே. Our Lord has requested us to remember him in the breaking of bread. අපගේ ස්වාමින් වහන්සේ රොටි කැඩීම හරහා උන්වහන්සේව සිහි කිරීමට අපට අපෙන් ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. எங்களுடைய ஆண்டவர் அவரை அப்பம் பிக்குதலின் மூலம் நினைவு கூறும்படியாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். Our gracious loving Father, we thank thee for thy great plan of salvation through our loving Savior, the Lord Jesus Christ, the Lord who loved us and gave himself for us, the Lord who is risen again, ascended up to heaven, highly exalted at the right hand of the Father, the Lord who has also sent us the Spirit of God. We thank thee, Lord, for this table. Will thou, Lord, draw nigh in thy mercy and thy goodness and bless this bread and the cup to every one of us as we partake of these emblems at home, as families, individuals maybe. We pray that this may bring true spiritual blessing to us through our deep communion with the Lord. Help us, Lord, that every believer may not have any reason to doubt his or her suitability or purity at this time. Any evil speaking, any jealousy or malice or anger be put under the blood, and there would be freedom of the Spirit for everyone to come and join. Loving Father, we pray that thou will bless this bread to us, and our Lord Jesus Christ be present here at the table to break bread for us and to give it to us. Accept our thanksgiving for the bread and the cup, emblems of thy precious body and the blood shed on the cross. Accept our thanksgiving in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. The Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. When he had given thanks, he brake it and said, "Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come." கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து
ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு, நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாயிருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்த படியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினாலாகிய புதிய உடன்படிக்கையாயிருக்கிறது, நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள். ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ පාවා දෙනු ලැබූ රාත්‍රියේදී උන්වහන්සේ රොටි රැගෙන ස්තුති කොට කඩා, මේක නුඹලා උදෙසා දෙන්නා වූ මාගේ ශරීරය මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලා යයි කීසේක. එලෙසම රාත්‍රී කැමෙන් පසුළු කුසලානක් දී, මේ කුසලාන මාගේ ලෙයින් පිහිටුවන අලුත් ගිවිසුමය, යම් පමණ වර නුඹලා මෙයින් බොන්නහුද එපමණ වර මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලා යයි කීසේක. මක්නිසාද නුඹලා යම් පමණ වරක් මේ රොටි කන්නහුද කුසලානයෙන් බොන්නහුද එපමණ වරක් ස්වාමින් වහන්සේ දෙතුරු නුඹලා උන්වහන්සේගේ මරණය ප්‍රකාශ කරන්නහුය. Please break bread and distribute and also share the cup among all those who are gathered together with you. කරුණාකර රොටි කඩා බෙදා ගන්න, කුසලානයත් බෙදා ගන්න දැන් ඔබ සමග රැස් වී සිටින අය අතරේ. தயவு செய்து அப்பத்தை பிற்று அதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள், அதே போல பாத்திரத்தையும் உங்கள் மத்தியில் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். Our gracious, loving Heavenly Father, in the name of our loving Savior, the Lord Jesus, we thank Thee for the sweet time of fellowship and communion with the Lord. Our Lord Jesus Himself being present with us to break bread to every one of us. We thank Thee that our Lord Jesus is the living bread, feeding upon whom we can be spiritually strengthened. Loving Father, keep us, hold us in the victory of Christ, overcoming the sins that so easily besetting us. Throughout this coming week, that we, Thy people, be consecrated to the Lord, leading overcoming lives, to live in the light of the Word and in Thy presence. Gracious, loving Father, we thank Thee for all our fellow believers gathering in like manner in other parts of the country
think of all the local assemblies, Lord, in the northern part of the country, in the central hill station, and then also down south, the believers gathering together, breaking bread today. We pray that Thou wilt, Lord, give them special grace and also the joy. Prepare all of them to meet the Lord in the air as we look forward to Thy coming. Pray for all other true believers, many parts of this country who may not have the same fellowship that we are having, those who are still limited by human tradition, different denominational rules. We pray that Thou wilt, Lord, help them to maintain a vital and true relationship with the Lord and with fellow believers. Use them as Thy witnesses. Bless the work of the gospel throughout this country, carried around by so many of the evangelists in this country. We also pray for the neighboring countries, all the countries inclusive of the great land of India and then Nepal. We pray, Lord, that Your people may be strengthened. We may mostly think of the Lord Jesus Christ and not any other person or any other ideology. Be with Thy people. And pray for the believers in Maldives Islands, very few of them only, under strict rule of Islam, and also in Pakistan, believers are persecuted. Pray for them, Lord, have mercy. Oh Lord, open these closed doors, protect Thy people. And the others all around the world, Lord, limited and hindered by so many regulations and rules of man, whether it is religious or political. We pray that Thou wilt, Lord, be with Thy people whom Thou hast chosen. Thy word is not bound. We pray that Thy word may penetrate into deep enemy territory and save souls. We thank Thee for the availability of technology, that it may be used for the propagation of the gospel and for the glory of Thy name, extension of Thy kingdom. We pray, Lord, for our fellow believers here who are confined to their homes today due to this lockdown. We pray that Thou wilt meet with every family, every individual, and bless them abundantly. Accept our thanksgiving for everything. In the name, loving Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Dear brothers and sisters, according to the regulations stipulated by the health authorities, only 25 persons can gather inside the church building at the moment. So because of this, we have to continue our online services. So Wednesday, Friday and Sunday, it will be online worship services
and these meetings for the time being. We'll pray that speedily this situation may change and we may have that we may come as a region or area to level 2 alert level, so that we could gather again, 50 persons would be able to gather. So for the time being, all the meetings will be online. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි, වර්තමාන සෞඛ්‍ය නීති රීති පද්ධතියට අනුව සභා ගොඩනැගිල්ලක 25 දෙනයි රැස් වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා අප කල්පනා කළා සියලුම රැස්වීම් දැනට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන්න. බදාදා යාඥාව, සිකුරාදා බයිබල් අධ්‍යයනය, ඉරිදා නමස්කාරය මේ පැමිණෙන සතිය තුලත්. ඒ අතරෙම අපි යාඥා කරමු දෙවියන් වහන්සේ කරුණාවෙන් අපි ඉක්මනින්ම ආපසු අර අංක 2 ශ්‍රේණියට පැමිණෙයි කියලා එවිට පුළුවන් අපිට 50 දෙනෙකුට රැස් වෙන්න. එතකොට අපගේ මෙහෙයන් පවත්වන්න යලි අවස්ථාව ලැබෙනවා. பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, சுகாதார அதிகாரிகளுடைய அறிவுரையின்படி நாங்கள் 25 பேர் மாத்திரமே இந்த கட்டிடத்துக்குள் ஒன்று சேரலாம். அதனால் வருகின்ற கிழமையில் எல்லா கூட்டங்களும், புதன்கிழமை ஜெப கூட்டம், வெள்ளிக்கிழமை வேத தியானம், அதே போல ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட்டங்கள் மூன்றும் இணையதளத்தின் மூலமாக ஒளிபரப்பு செய்யப்படும். We make a special appeal to all our fellow believers to join in the Zoom meeting on Wednesday at 7 o'clock at the prayer meeting via Zoom. Wednesday at 7 o'clock. The link will be sent to you. Please try to join. අපි විශේෂ එල්ලීමක් කරන්න කැමති අපේ සහෝදර සහෝදරියන්ට බදාදා හවස 7ට යාඥා මෙහෙයක් තිබෙනවා. කරුණාකර Zoom හරහා එයට එකතු වෙන්න කියලා අපි සියලුම ඇදහිලිවන්තයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. எல்லா விசுவாசிகளிடம் கேட்டுக்கொள்கிறோம், புதன்கிழமை 7 மணிக்கு ஜூம் மூலமாக நடத்தப்படும் ஜெப கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளுமாறு. And continue to pray one for another, and please you may initiate a call, telephone call to fellow believers and greet them, and let us continue to serve him. එනම් අපි ඉල්ලා සිටිනවා සියලු ඇදහිලිවන්තයන් ගැන යාඥා කරන්න, ඔවුන්ව බලා ගන්න, දුරකථනයෙන් අමතලා ධෛර්යමත් කරන්න, මේ ආකාරයෙන් අපි ඉදිරියට යමු සේවය කරමින්. எல்லா விசுவாசிகளுக்காக ஜெபியுங்கள். அதே போல ஒருவரோடு ஒருவர் தொலைபேசியின் மூலம் தொடர்பு கொண்டு நாங்கள் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்வோம். We are now going to consecrate our offerings to the Lord. If you would like to do that, this is the opportunity at home to set apart your offerings to the Lord, and at the earliest occasion you may be able to bring it. If necessary to do a bank transfer, please inquire of us regarding the details. Then සහෝදර සහෝදරියනි, ස්වාමීන් වහන්සේට පඬුරු කැප කිරීමේ වේලාව ඔබට නිවසේ සිටම එය කැප කර වෙන් කර තබන්න පුළුවන්. ඔබ යලි පැමිණෙන දවසක එය ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගෘහයට ගෙනෙන පිණිස, ඒ වගේම බැංකු ගනුදෙනුවක් කරහා එය කරන්න කැමති නම් අපෙන් විස්තර විමසන්න. ස්තුතියි. இப்பொழுது நாங்கள் கர்த்தருக்கு காணிக்கை அர்ப்பணிக்கும் நேரமாயிருக்கிறது. உங்களுடைய வீடுகளில் நீங்கள் அந்த காணிக்கையை அர்ப்பணித்து வேறுபடுத்தி வைக்கலாம். நீங்கள் இங்கே வரும் தருணத்தில் அதை கொண்டு வரலாம். அப்படி இல்லாவிட்டால் வங்கியின் மூலம் அதை எங்களுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டுமென்றால் எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். අපි උතුම් ගීතිකා පොතේ 74 වෙනි ගීතිකාවේ පදයක් ගායනා කරන්නට යනවා දැන්. உன்னத கீதங்கள் புத்தகத்தில் 74வது பாடலில் ஒரு பகுதியை பாடப்போகிறோம்.
පසසාලා දේව ජනමේ මගින්ද කලිපුරු වයුවල් නීවි තුදි පාඩු මෙවුම් කරුයි අපනායක දෙවි සමිඳුන් වේ එතුම් නම සිරසිගරේ උන්නායක කර්තරෙන්වත් අවනාමම් පරිශුද්ධ දෙවිනා මිදුම් කරු පොළවේ රජු හායිතිකරු පරිසුත දේවල් වීප සර්ව භූමිකු අවරදිව දෙව් ජනයෙහි පිබිදී තුටුවිලා විය හැර සමිඳුන් පසසාලා දේව ජනමේ මගින්ද කලිපුරු වයුවල් නීවි තුදි පාඩු Let us pray. Abhayajna karam. நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். Gracious, loving Heavenly Father, we thank Thee. Yes, Lord, we are truly grateful unto the Lord for enabling us to come together in this manner to worship the Lord and to break bread. And we now give ourselves into Thy hands. Lord, lead us in the way that we should go. Let Thy light and Thy truth come. Let them lead me to Thy sanctuary. This is our prayer. Accept our thanksgiving and praise. In the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. Now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship, continued speaking of the blessed Holy Spirit, rest and abide with each one of us this morning and until the Lord Jesus Christ comes again. Amen.